बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। दोनों तरफ के लोग लुटमार कर रहे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो सियासतदान है। और इसी लुटमार के लिए इन्होंने इमरान खान का रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था कि इमरान खान की हुकूमत गिराओ, ये तो दिहाड़ियां बंद हो जाएंगी, हमारी दिहाड़ियां लगानी है तो दिहाड़ियां तभी लगेंगी सियासतदानों की और जर्नैलों की जब इमरान खान जैसा सियासतदान नहीं होगा जो अवामी फैसले करने की कोशिश करेगा। और 3 साल में आपने देख भी लिया था कि इमरान खान साहब का जो तर्ज हुक्मरानी था वो इन लोगों से तो कम से कम बहुत बेहतर था। अब मुल्क इनसे संभल नहीं रहा और दोनों तरफैन जो हैं वो इमरान खान पे इल्जाम लगा लगा के थक भी गए। यानी पहले तो बड़ा आसान था ना कि इमरान खान पे इल्जाम लगा दो, ये कह दो ये भी इमरान खान की वजह से हुआ, मईशत इमरान खान की वजह से तबाह हुई। अब जनाब 4 साल के बाद आप इमरान खान पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? 2022 की 21 की कहानी आप 2025-26 में नहीं सुना सकते। लिहाजा अब इमरान खान पे इल्जाम लगाने की भी वो कैपेसिटी नहीं रही और दोनों तरफ थक गए कि कब तक इमरान खान पे डालेंगे। 1 साल हो गया, पीटीआई ने कोई एहतजाज भी नहीं किया। वो छोटा मोटा जलसा जुलूस तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है और मेरे ख्याल में जमाते इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज की है, बड़े बड़े जलसे किए, हर शहर के अंदर किए। पीटीआई को तो करने ही नहीं दिया गया। तो 1 साल हो गया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कोई एहतजाजी सियासत भी नहीं की। वो ज्यादा से ज्यादा बेचारे चंद बंदे इकट्ठे होकर अडियाला जेल के बाहर चले जाते हैं, वहां 4 नारे लगा देते हैं। इसके अलावा तो उन्होंने कोई बड़ा सियासी एहतजाज या कोई लॉन्ग मार्च या ऐसी कोई चीज नहीं की जिसके बाद ये कहें कि जनाब वो अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले हुकूमत को, या वो काम चलने नहीं दे रहे। तो अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कुछ किया नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे साल के अंदर हर शोबे में तनजली हो रही है और हालात इतने पतले हैं पाकिस्तान के कि कोई चीज भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। अब इल्जामात एक दूसरे पे डाल रहे हैं, लेकिन असल मामला जो अभी भी मुझे ये लगता है बीच में फंसा हुआ है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा चाहते हैं। उन्हें यह लगता है कि जब तक उन्हें या उनकी फैमिली को इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा नहीं मिल जाता तब तक उनकी सियासत इसी गड़े में पड़ी रहेगी। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है कि अगर इमरान खान साहब से कोई मुस्तकिल छुटकारा मिल गया शरीफ और जरदारी और मौलाना को या इनके खानदानों को, तो इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान से ही तो डरते हैं और अगर इमरान खान का डर निकल गया बीच में से तो फिर उसके बाद ये हमारे गले पड़ जाएंगे और ये अपनी मनमानी शुरू कर देंगे। तो अब यहां पे आके मामला मुझे लगता है फंसा हुआ है। सौदा आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के बीच में ही तय होगा, क्योंकि ये नेचुरल अलाइंस है। दोनों इमरान खान से डरते हैं और डर की आप देख लेना, आपको नजर भी आ रहा है डर ताहयात इस्तिस्ना के अंदर भी आपको डर नजर आ रहा है। नवाज शरीफ की बातों में भी आपको डर नजर आता है। नवाज शरीफ ने जिस किस्म का बूट पॉलिश किया उसके अंदर भी आपको डर नजर आता है। तो डर तो है और डर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब अगर मंगल से पहले नोटिफिकेशन हो जाता है तो मंगल को इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर मामला आगे बढ़ जाएगा। अब देखते हैं, एक टाइम और दिया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, इस दौरान में क्या होता है। अलीमा खानम के ऊपर बहुत तेजी से हमले किए जा रहे हैं। ये हमले क्यों हो रहे हैं मैं आपके सामने रियल सिचुएशन रख देता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आसिम मुनीर साहब ने लंबे अरसे से इमरान खान साहब के उनकी फैमिली के साथ कोई मुलाकात होने नहीं दी। इमरान खान साहब के वो लीडर्स जो उन्हें मिलने के बाद सही खबर बाहर लेकर आ जाते हैं उनसे भी मुलाकात नहीं होने दी। सिर्फ सलमान सफदर साहब एक ऐसे शख्स हैं जो इमरान खान साहब को देख पाए या मिल पाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया। वो एक सेटलमेंट के तहत इमरान खान साहब को मिले और अभी तक मुकम्मल खामोश है। अब मामला यह है कि अलीमा खानम को और इमरान खान साहब की बहनों को लगातार डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है और अब वो एक लीडर के ऊपर मुकदमे के तौर पे नहीं, इंसानी हुकूक के मामले के तौर पे इस खबर को देख रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर बड़ा शदीद दबाव है डिफरेंट जगहों से, यानी आपका जीएसपी प्लस स्टेटस है वो मुतासिर हो जाता है, आपके और बहुत सारी चीजें वो मुतासिर हो जाती हैं। तो बैनुल अक़वामी दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान आम आदमी नहीं है, ये बहुत ताकतवर आदमी है और पूरी दुनिया में इनके शानदार ताल्लुकात हैं और इनकी पूरी दुनिया में पहचान है। तो उसी हिसाब से ये आवाज भी उठ रही है। अब हुकूमत में यह दबाव है कि इमरान खान साहब को उनकी फैमिली के साथ मिलाया जाए। आज भी इन्हें एक काम करने के लिए जेल में बैठे हुए एक कैदी की सपोर्ट चाहिए।
یا اس کا ایک جملے کا ان کو سہارا چاہیے. کتنا بڑا قد ہے عمران خان کا کہ اس کے بولے ہوئے ایک جملے کو نکالتے ہیں اس کی پوری تقریر میں سے ایک جملے کو, اور اس کا سہارا لے کے اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہیں. خود ان کی اوقات بونے کی ہے عمران خان کے سامنے. یہ ان کے حالات ہیں, اور عمران خان کی پوری تقریر چلانے کی آج بھی ضرورت نہیں ہے. اور حیرت کی بات دیکھیں کہ پاکستانی ٹی وی کے اوپر نیتن یاہو دکھایا جا سکتا ہے, عمران خان نہیں دکھایا جا سکتا. یہ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اصل چہرہ. 70-80% پاکستانی جس سے پیار کرتے ہیں اس وقت, ہو سکتا ہے کل عمران خان کی جگہ کسی اور سے پیار کریں, کوئی اور لیڈر آ سکتا ہے, پاکستانیوں کا کوئی اور وقت آ سکتا ہے, لیکن آج پاکستانی 70-80% جس آدمی سے پیار کرتے ہیں اس آدمی کی شکل پاکستانی ٹی وی پہ نہیں دکھائی جا سکتی. اور 100% پاکستانی جس آدمی کو پسند نہیں کرتے نیتن یاہو, اس کا چہرہ جو ہے وہ آپ کو پاکستانی ٹی وی چینل پہ نظر آتا ہے. یہ ہے ناظرین پاکستان میں اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ. اب ناظرین میرے پاس دو اور خبریں ہیں. ایک تو جناب میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ گنڈا پور وہ نہیں ہے جو دکھائی دیتا ہے. اس نے میرے سے بلا وجہ مخالفت بھی شروع کر دی, اور میرے لیے اس نے خیبر پختونخوا کے اندر بڑے پرابلم بھی کریٹ کیے. لیکن چلو وقت تو گزر جاتا ہے, اور میں نے کبھی بھی کسی چیز کا کسی سے ایسے بدلہ نہیں لیا. میں اپنا کام کرتا ہوں, اور میں نے آپ کو بہت پہلے خبردار کیا تھا کہ یہ آدمی دھوکہ دیتا ہے. عمران خان اس کو جدھر بھیجتا ہے ادھر نہیں جاتا. اب اس نے ایسی باریک واردات ڈالی, گنڈا پور نے جا کے کاروائی ڈالی عمران خان کی بہنوں کے خلاف. اب یہ بہنیں کون ہیں؟ نہ انہوں نے سیاست کبھی کی ہے, نہ انہوں نے آئندہ کرنی ہے. عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بنا, انہوں نے کوئی عہدہ نہیں لیا, کوئی پوزیشن نہیں لی, کوئی فائدہ نہیں اٹھایا عمران خان کی بہنوں نے. ورنہ ان کے اوپر تو بہت سارے کیسز بنے ہوئے ہوتے, کوئی ایک کیس بھی بنایا جا سکا آج تک کہ جناب عمران خان نے اپنی بہنوں کو رشتہ داروں کو فلانا فائدہ دے دیا. 1% کا کیس یہ نہیں بنا سکے. اس کا مطلب ہے ان کی سیاست میں دلچسپی نہیں ہے, ان کی دلچسپی اپنے بھائی میں ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے, ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوں گی. وہ بہنیں جنہوں نے اپنے بچے گرفتار کروا دی, وہ بہنیں جنہوں نے ظلم کو برداشت کیا, وہ بہنیں جن کی روزانہ تذلیل کی گئی, وہ بہنیں جن کو انڈے مارے گئے, وہ بہنیں جن کو بار بار گرفتار کر کے لے جا کے 100 کلومیٹر دور چھوڑ کے آ جاتے ہیں ویرانے کے اندر, وہ بہنیں جنہیں بہترین زندگی گزارنے کے باوجود آج ایک انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر لیول کا آدمی کھڑا ہو کے وہاں پہ ان کی تذلیل کرتا ہے, وہ بہنیں جنہیں بار بار گھسیٹا گیا اور گاڑیوں میں ڈالا گیا. عمران خان کی ان بہنوں کے خلاف گنڈا پور نے کیا سازش کی ہے یہ عمران خان نے خود بتایا, اور اپنی بہن کو بتایا, علیمہ خانم کو. علیمہ خانم کو کیا بتایا یہ ذرا آپ, میں علیمہ خانم کا ہی نکال کے آپ کو سنوا دیتا ہوں. جب صحافی نے ان سے پوچھا تو گنڈا پور نے آپ کی شکایت لگائی عمران خان کو, یہ علیمہ خانم سے پوچھا. انہوں نے کہا جی. عمران خان کو انہوں نے کہا کہ میں ملٹری انٹیلیجنس کی سہولت کار ہوں. نمبر 2 کہ میں پارٹی کی چیئرمین بننا چاہتی ہوں. نمبر 3 سوشل میڈیا کو میں کنٹرول کر رہی ہوں. اور علیمہ خان یہ بتاتے ہوئے مسکرا بھی رہی تھی اور تھوڑا حیران بھی تھی, اور وہ بھول بھی رہی تھی کہ اور کیا کہا تھا. انہوں نے ایک دوسرے لوگوں سے پوچھ کے بتایا.